बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर व्यूअर्स, मैंने पिछले वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि अब हम बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के बारे में, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में, इसके रूलिंग प्लैनेट के बारे में बात करेंगे और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी सी बेसिक टेक्निकल जो है हम उनके ऊपर बात करेंगे। ये जो है मैंने आपको बताया कि इसका जो एलिमेंट है वो एयर है, तो इसका हाकिम जो है वो ज़ोहरा है और ये जो है ये मेल प्लैनेट है। ऑल्दो इसको गॉडेस ज़रूर कहा जाता है, देवी ज़रूर कहा जाता है, मगर इसकी जो खसूसियात हैं वो मेल हैं, यानी पॉजिटिव है और मेल प्लैनेट है। ये याद रखिएगा कि जो 12 प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसके जो 9 प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है ना, वो सारे मौजूद हैं। तो ये जो है ये मेल है और ये पॉजिटिव है। ज़ुहुल का मैंने आपको बताया सैटर्न का कि शर्फ होता है, और जो सन है, सन जो है ये यहाँ पे डाउन हो जाता है, ठीक है, वबाल हो जाता है इसको यहाँ पे। और मतलब ये है कि ये इसकी आप समझ लीजिए कि एक ख़ासियत है कि ज़ुहुल जो है वो शर्फ और जो शम्स है वो वबाल में चला जाता है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो ख़वास हैं, खसूसियात जो हैं वो क्या हैं। ये बड़े इंसाफ पसंद लोग होते हैं, बड़े बैलेंस किस्म के लोग होते हैं ज़्यादातर, और इनके अंदर एक कहना चाहिए इंट्यूशन होती है, विजदान होता है, यानी इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महसूस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनका दिल बूझ जाता है, तो और वो सही होती हैं चीज़ें। तो ये उन बुर्जों में से, उन ज़ोडिएक साइंस में से एक है कि जो दिल और दिमाग की कुव्वतों पे इक्वली इसने कब्ज़ा किया हुआ, दिल भी बैलेंस, दिमाग भी बैलेंस, यानी इस तरह का इसका मामला है। और बड़ा एक्टिव है, सरगर्म बुर्ज है मीज़ान, बड़ा क्या कहना चाहिए, बाअसर रोब शो वाले लोग होते हैं मीज़ानी जो होते हैं। और अगर इनमें हुक्मरान हो तो ये हुक्मरान या डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, या गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड्स होते हैं, वो बड़े अच्छे हेड्स जो है ना वो समझे जाते हैं, और वो प्रूव भी करते हैं अपने आप को कि दे आर गुड हेड्स। अच्छा, इनमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तामीरी जो इनके अंदर वसफ़ अल्लाह ने रखा है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि बड़े विजदानी होते हैं, बड़े साले, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे ज़्यादातर जो तबीयत के मालिक होते हैं, और बाहया लोग होते हैं ज़्यादातर इसमें, बाशऊर होते हैं, बड़े शफ़क़त वाले लोग होते हैं, और बड़े शाइस्ता किस्म के, बड़े पोलाइट, हंसी मजाक और जोक्स, हंसना हंसाना, जिंदा दिल, यानी जिंदा दिल लोग होते हैं। इनमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है नेगेटिविटी की, वो ये होती है कि ये गमज़दा बड़ी जल्दी हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मगर ये है कि गमज़दा बड़ी जल्दी हो जाते हैं। फिर इनको उस फेस से निकालना एक काम है, एक आर्ट है। और मीज़ान वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपनी बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी जो राय है उसका इजहार बरमला तौर के ऊपर करते हैं, और दलील के साथ जो है ना वो बात करने वाले लोग होते हैं। ऐसे नहीं होता कि बस बात कर दी और हो गई, जो भी ये बात करते हैं उसके पीछे एक बड़ी ठोस किस्म की दलील होती है। और रंग इनके लिए जो बेहतर है वो खाकी, जर्द है, और नीला रंग जो है, नीले रंग का कोई भी शेड ले लें, खाकी डार्क ले लें, लाइट ले लें, पीला रंग जो है, जर्द रंग जिसको कहते हैं, लाइट ले लें, डार्क ले लें। ये 3 कलर्स अगर मीज़ानी अफराद पहनते हैं ना, उनकी बॉडी एनर्जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि इन कलर्स का इफ़ेक्ट बड़ी जल्दी मीज़ानी अफराद, ख़वातीन, हज़रात ही कबूल करते हैं और बड़ा अच्छा फिर परफॉर्म करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई डिपार्टमेंटल हेड है
تو وہ اگر اس سے منسوب جو دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ ہفتہ جو ہے، اگر ان دنوں میں وہ کلرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو وہ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو بڑی پرفارمنس کے اوپر بڑا اچھا ایفیکٹ آتا ہے۔ کلرز کا بڑا ڈیپ ایفیکٹ ہے لائف کے اوپر، تو کلرز کی امپورٹنس ہے، قرآن پاک میں بھی رنگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی کریٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آرٹسٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے نامور فنکار، اداکار جو ہیں وہ ہیں میزانی افراد، آرٹسٹک ہیں۔ بیسیکلی ان کا تعلق چونکہ لبرا کا وینس کے ساتھ ہے، تو بڑے ورسٹائل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر میں نے آپ کو بتایا کہ سینسٹیو ہیں، آرٹسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کو ہینڈل کرنا بھی ایٹ ٹائمز جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ بتانے لگا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے آرٹیکولیٹڈ، بڑے کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ ایک بات ویورز آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ اس کو بیت الزوج کہتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا آپ کو، بیت الزوج سے مراد شادی کا گھر جو ہے، بیت جو ہے وہ کئی لوگ ہمارے ہاں بیت کہتے ہیں، مگر عربی کا جو ورڈ ہے بیت بولنا چاہیے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، بیت الزوج جس کو بولتے ہیں، جس کا تعلق جو رفیق حیات سے ہے، شریک کار سے ہے، شادی سے ہے، قانونی چارہ جوئی سے ہے، اس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان سے ہے، اور عوام کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم پاکستان کا ذائچہ جب پڑھتے ہیں تو پہلے گھر میں پاکستان خود ہم رکھتے ہیں نیٹرل، اور اس کے بالکل اپوزٹ جو 7واں گھر ہے اس میں ہم پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا پاکستان کے، تو شریک کار ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب بھی ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے شریک کار سے ریلیٹڈ، تو ہم نے 7واں گھر جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو پروفیشنز ہیں جو آپ کو پیشے اختیار کرنے چاہیے، وہ آپ بیوٹیشن یا بیوٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے اندر کام کریں۔ مثال کے طور پہ بیوٹی سلونز، بیوٹی انڈسٹری آپ بنا سکتے ہیں، آپ اچھے یا اچھی بیوٹیشن ہو سکتے ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کے جو بزنس سیٹ اپس ہیں ان سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، ان کے جو پرسنل میٹرز، یعنی آپ ایک اچھے کاؤنسلر بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کاؤنسلنگ کی ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پرسنل میٹرز کو بھی بہت اچھے سے ہینڈل کرنے کا پروفیشن کر سکتے ہیں، پرسنل ایڈوائزر جس کو کہا جاتا ہے، اور آپ ان کے پروفیشنل ایڈوائزر بھی، کارپوریٹ ایڈوائزر بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایگریمنٹس بنانے کا کام اگر آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایگریمنٹس بنوانے کا، ایگریمنٹس کروانے کا، دو پارٹیز کو آپس میں جوائن کرنے کا کام اگر آپ کرتے ہیں، میڈیٹر کا کام کرتے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا کام بھی جو ہے وہ بہت حد تک آپ کو مطلب سوٹیبل ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو گھروں کی تزئین اور آرائش کا کام ہے، یعنی آپ نے گھر کے اندر بیوٹیفیکیشن کرنی ہے، گھر کو خوبصورت بنانا ہے، ڈیزائننگ کرنی ہے، تو یہ کام بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سیٹلر ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کے بیچ میں اختلافات ہو گئے اور آپس میں لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، یا بزنس ڈیلز جو خراب ہو گئیں، تو وہ بھی ٹھیک کروانے والا کام جو ہے آپ مطلب ہینڈلرز بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میڈیٹرز، میں نے آپ کو کہا، وہ بن سکتے ہیں۔ کوئی کام اگر آپ نے سیدھا کرنا ہے، بیلنس کرنے والا کام ہے، تو یو کین بیکم اے پروفیشنل ان دیٹ۔ اس کو پیشہ ورانہ انداز میں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو جناب یہاں پہ نا ایک دو چیزیں اور ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہیں کہ جو زہرہ ہے نا، جو وینس ہے، بڑا مطلب امن والے لوگ ہیں، ہنسنے گانے والے، ہنسنے کھیلنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آرٹ کے، موسیقی کے، تھیٹر کے بڑے
रसिया और बड़े दिलदादा होते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप अपने प्रोफेशन को बनाना चाहें, आप समझ लीजिए जो लिब्रा वाले हैं, तो भी आप बड़े अच्छे आर्टिस्ट, परफॉर्मर, म्यूजिशियन वो साबित हो सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस के अंदर व्यूअर्स, मगर एक चीज़ जो आपको इनमें लिब्रा वालों में नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि जिस वक्त ये बात करते हैं तो अपनी एक प्लेस, अपनी एक जगह लेते हुए सॉरी अपनी एक जगह लेते हुए नज़र आते हैं और फिर उस चीज़ के ऊपर ये स्टिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि लॉजिक देके तो लोगों को अपनी बात जो है वो समझा सकें। तो ये बेसिक्स जो हैं जिनके ऊपर अब हम चल रहे हैं, ये आज हमने कंप्लीट किया लिब्रा। अब हम आगे जाएंगे स्कॉर्पियो में, मगर वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे अगर काइंडली आप इस पे ये जो YouTube प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर दें, तो आप लोग मुझे कर देते हैं मैसेज, और आप लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। तो आप काइंडली अगर कमेंट सेक्शन में भी करेंगे तो बाकी लोग भी देखेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नए सवालात आएंगे, जो क्रॉस टॉक है आप लोगों की आपस में वो होगी, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी सीखने को इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। मैं अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं आप खैरियत से हैं, आप खुश हैं, सलामत हैं, और अल्लाह की ख़ास रहमतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो उनका नुज़ूल आप पे हो रहा है। तो मुझे आप दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं दोबारा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।